Sí, oui, no sí. Ja, hallo zusammen. Das heutige Video wird ein bisschen anders. Eigentlich wollte ich euch ja in diesem Video einfach nur zeigen, wie gut mein Italienisch nach einer Woche lernen ist. Aber meine Schwester hat gefragt, ob ich auch ein Video auf Portugiesisch machen kann. Und da die meisten von euch wahrscheinlich keine der beiden Sprachen sprechen, dachte ich mache einfach auch so ein Video, ihr kennt die vielleicht, in dem ich einfach alle Sprachen spreche, die ich so kann. Die Sprachen sind danach sortiert, wie gut ich sie sprechen kann, deshalb Deutsch als erstes. Ich habe aber unten in der Videobeschreibung auch die Timestamps reingepackt, damit ihr sehen könnt, wann welche Sprache dran ist. Deutsch brauche ich, denke ich mal, nicht mehr ganz so viel zu reden, weil ihr habt das ja schon öfters gehört. Deshalb würde ich sagen, Deutsch ist hiermit abgehakt und wir gehen weiter zur nächsten Sprache. So the next language is English, which doesn't surprise anyone, I guess. I started to learn English in school when I was 7 years old. However, I didn't care about the language at all until I was in 7th grade and 11 years old, I think. And from 7th grade on, I started to gain interest in the language, and I had a lot of fun watching movies and TV shows in English, and also traveling to the United States and the United Kingdom multiple times. Honestly, I barely speak any English. I'm still in contact with the language through movies and TV shows and music, and I do have a couple of friends that I text with in English, but that's it. So I do have good knowledge of the language, and I can understand people without any problems when they speak. But when I have to speak in a conversation, I might stutter a lot or speak very slowly because I barely actually speak the language. Yeah. O próximo idioma é português. Há 4 anos eu estava de férias em São Francisco. E eu lembro que eu estava no hotel falando com a minha melhor amiga que estava no Brasil. E a gente estava falando sobre eu querer aprender mais uma língua. E eu queria aprender uma língua que aqui na Alemanha poucas pessoas falam, mas que vai me ajudar a ser capaz de conversar com muitas pessoas ao redor do mundo. E minha amiga era meio alemã, mas também meio brasileira. Então ela me falou que ia me ajudar a aprender português. Então ela me mostrou a música brasileira, a cultura brasileira e me ajudou com a gramática. E eu gostei da música e do parte da cultura que conheci, tanto que eu tive uma enorme motivação para aprender português e poder falar português e conhecer novas pessoas e aprender mais sobre o país, Brasil. E hoje eu tenho muitos amigos no Brasil. Infelizmente eu só fui ao Brasil uma vez até agora. Mas o português é definitivamente minha língua favorita e eu uso ela quase diariamente. Bueno, el español es una lengua que no uso muy frecuentemente. Me encanta mucho hablar en español, pero siempre necesito mucho tiempo para pensar en lo que quiero decir. También muchas veces me faltan las palabras cuando estoy hablando, o no sé si lo que estoy diciendo está cierto porque nunca he aprendido el español profesionalmente como en la escuela, sino he aprendido el español a través de mis amigos y amigas porque ya sabía hablar portugués y ya pude entender bastante bien lo que otra gente está diciendo desde el principio, porque el portugués y el español son lenguas muy parecidas. Y la razón por la que decidí aprender español es que cuando sabía hablar 4 idiomas, el alemán, inglés, portugués y francés, yo me sentía como si tuviera un superpoder y yo quería aprender otro idioma y por eso así me falta la palabra. Espera. Escoger. Yo escogí el español. Pero como ya dije, el español no es una lengua que uso con frecuencia. Yo no tengo amigos con los que hablo principalmente en español, pero me gusta la música latina y me gustaría volver a Latinoamérica
unas cuantas veces más y a España también para mejorar mi espagnol. Bien, le français est une langue que j'ai appris dans l'école pour 7 ans, mais j'ai déjà oublié presque tout ce que j'ai appris et si, mais oui, non si, mais j'ai encore peu parlé un petit peu. Je peux comprendre le français quand quelqu'un parle très lentement et clair, mais parce que je suis peu en contact avec la langue, c'est très difficile pour moi. Mais je voudrais améliorer mon français à l'avenir pour que je puisse communiquer quand je voyage en tous les pays africains. Mais actuellement, j'ai mes priorités sur d'autres langues comme l'italien, l'espagnol et le portugais. C'est tout. Allora, l'italiano, la lingua che ho imparato in solamente una settimana. Era una sfida molto grande, ma credo che posso parlare abbastanza buono per questo. Non so perché, ma mai ho parlato più che una frase in italiano. Allora questa è la prima volta che sto parlando in italiano e ovviamente parlo molto lentamente e non so se qualche cosa di che dico sono certas, ma ha passato solamente una settimana e ancora sto imparando la lingua. Ma da adesso posso parlare con i miei amici e imparare di loro e aspetto che tra qualche mese posso parlare più bene e forse farò un altro video in italiano.